kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Holy Spirit, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat kudus-Mu. Sebab Engkau yang kudus Tuhan. Oh Yesus, kami butuh Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Amin. Kira pasik kira. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Biar kekudusan-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Yang biar ini menjadi tata-Mu. Kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah,
hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Yes Lord, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh indah kawalanku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah, Kau sungguh indah Tuhan. Oh, tak terukur anugerah-Mu dalam hidup kami, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah, Kau indah, Allahku, tak terukur anugerah-Mu. Kami yakin Tuhan, kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami kekal selamanya. Sungguh indah kawalanku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin
shekede kiara takana masondere kinda makaraya la mase. Kinda lele kiara la bakara la masendere. You are holy Lord of all. You are holy, holy Lord. You are holy. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. You are holy, Lord of all. Shikarayadakadakaralala. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all.
you're with me, fear has no place. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. Amen. You never leave me, Father. You never leave us from the beginning until the end. Father, you're with me. Fear has no place. For I put my trust in you alone. The Lord, you provide. We believe you will provide. Thank you, Jesus. From the beginning until the end. Engkau yang memenuhi segala keperluan kami menurut segala kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemenuhan-Mu. The Lord who provides. From the beginning until the end. Father, you're with me. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Amin, amin. Ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Amin. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified.
kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah. Pengenalan akan Engkau itu yang kami rindukan lebih lagi sembah. Kini kami menyembah-Mu yang ku cinta, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu kemuliaan. Saya kembalikan pada tinggi, hanya bagi-Mu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Sungguh kami sangat mengasihi Engkau. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa, layakkan kami untuk mengiring Engkau di dalam kesetiaan yang Engkau ingini dari setiap kami. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk Engkau taburi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menyembuhkan, firman-Mu itu membajak, firman-Mu itu memulihkan, firman-Mu itu membangun, Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus menguasai atmosfer di tempat ini. Engkau yang membuat Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini buat hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apakah ada saudara yang mungkin mau dapat pernyataan atau mau bersaksi? Saya berikan kesempatan. Kalau nggak ada, saya akan mempersilakan pastornya maju. Pastor, please. Hallelujah. It's good to be in the presence of God, amen. Sangat bahagia boleh berada di dalam hadirat Tuhan. And I thank God that I'm here, Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya ada di tempat ini to spend the time with you guys. untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan saudara. And some of you may think, where is this guy coming from? Mungkin ada dari saudara yang berpikir, saya ini dari mana ya? And maybe I don't look like one of you. Karena tampilan saya, wajah saya nggak seperti saudara. And I'm quite a stranger. Saya seperti orang asing. But let me introduce myself a little bit before some of you get confused. Saya akan memperkenalkan diri saya sebelum saudara menjadi bingung nanti. Otherwise, you leave this place confused. Atau enggak nanti saya pulang dari tempat ini saudara jadi If bingung. I don't introduce myself, you will leave this place, talking about me, but not about God. Nanti kalau saya nggak memperkenalkan diri saya, nanti saudara pulang rasan-rasan tentang saya, bukan tentang Tuhan, saudara. Amen. Amin. So I'm Pastor Dennis. Nama saya Pastor Dennis. I'm living in Singapore Saya tinggal di Singapura. for 26 years. Sudah 26 tahun saya tinggal di So sana. I went to Singapore when I was very young, Jadi saya pindah ke Singapura waktu saya masih muda and now I'm old. dan sekarang saya sudah tua. I'm married to a Singaporean Chinese. Saya menikah dengan seorang Chinese yang di Singapura. I studied in Singapore, Saya sekolah di Singapura. and I have 3 kids. Saya punya 3 anak-anak. So I have 1 girl and 2 boys. Anak saya 1 perempuan, 2 laki-laki. They are quite old. Mereka juga They have grown sudah up. mereka juga sudah dewasa. So my girl is 21, Jadi anak perempuan saya umurnya 21 then tahun. my first boy is 20, Jadi yang kedua itu putra saya and then the 20 last tahun. one is 18. Yang paling kecil itu 18 tahun. But don't try to guess my age.
Jangan saudara coba menebak usia saya. Amen. Hallelujah. Amin. Because people will look at me and say that, how old are you? Karena orang biasanya lihat saya tanya, umurmu berapa? I'm still young, Saya working for the masih Lord. muda. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for this morning. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. It is a beautiful morning. Pagi yang sangat indah. We could have stayed at home Kami mungkin bisa tinggal di rumah or be somewhere else, atau berada di tempat lain. but we choose to come into your presence. Tapi kami memutuskan untuk datang di dalam hadirat-Mu. I pray this morning, Aku berdoa pagi ini, anyone that is seated under your feet, siapapun yang duduk di bawah kakimu, may they receive a breakthrough. biarlah mereka terima terobosan. May you touch them. Tuhan, Kau jamah mereka. May they not leave this place the same. Biarlah mereka meninggalkan tempat ini tidak sama lagi. Let your name be glorified. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. This afternoon, or this morning rather, Pagi ini I want to talk about trials. saya mau membagikan tentang pencobaan. I went somewhere to preach last night, Kemarin malam saya ada di satu tempat untuk berkhotbah. and I was sharing with them Dan saya berbagi kepada that I mereka love Indonesia bahwa saya ini mencintai orang Indonesia. because people are yearning for God. Karena orang-orang Indonesia itu rindu, They berhasrat are kepada Tuhan. desiring for God. Ada kerinduan mereka mau mencari Tuhan. They want to come into the presence of God Mereka selalu rindu masuk ke dalam and hadirat Tuhan spend time. dan menghabiskan waktu. Everywhere that you go in Indonesia, Kemanapun saudara pergi di Indonesia, there are home fellowship. ada persekutuan doa di rumah-rumah. There are small groups. Ada kelompok-kelompok kecil. People are praying and people are crying Banyak out to orang yang God. berdoa, banyak orang yang bernangis di hadapan Tuhan. And I believe that God is going to do something in Indonesia. Maka Amen. saya sangat percaya Tuhan akan melakukan sesuatu di Indonesia. God is going to do something in Indonesia. Tuhan akan melakukan sesuatu di Indonesia. God will take Indonesia as a storm. Tuhan akan membawa Indonesia seperti The move badai. of God will hit Indonesia. Kegeraan Tuhan itu akan melanda Indonesia. I believe that God is going to raise men and women in Indonesia. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan wanita-wanita dan pria-pria di Indonesia. And I believe that God is going to raise, just now when I was coming in the car, I was praying. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan. Bahkan tadi waktu saya perjalanan ke sini, saya berdoa And the Lord was speaking into my heart dan Tuhan berkata ke dalam hati saya that God is going to raise men and women bahwa Tuhan akan membangkitkan pria-pria dan in wanita-wanita Indonesia. di Indonesia. And I'm not talking about just preaching the gospel. Dan yang saya katakan bukan hanya orang-orang yang sekedar berkhotbah Injil, I'm talking about every sector in Indonesia. tapi orang-orang di dalam setiap sektor yang berbeda In di the Indonesia. government, Di pemerintahan, God will raise his own men and women. Tuhan akan membangkitkan orang-orangnya di In the pemerintahan. business, Juga di dalam usaha, God will raise his own men and women. Tuhan juga akan membangkitkan orang-orangnya In the dunia usaha. marketplace, Di marketplace juga. God will raise his own people Tuhan juga in the akan marketplace. membangkitkan orang-orangnya di marketplace. And God is saying that he will spread Dan Tuhan berkata dia akan menyebar. in Indonesia. Dia akan menyebarluaskan dirinya di This is Indonesia. because I have seen the heart of the people. Karena dia katakan bahwa dia sudah melihat hati orang-orang di They Indonesia. yearn for me. Mereka begitu merindukan They aku. cry for God. Mereka berseru kepada And Tuhan. God says, I'm raising men and women. Maka Tuhan berkata bahwa aku akan membangkitkan pria-pria dan God wanita-wanita is going to ini. raise Christian politicians Tuhan akan membangkitkan orang-orang politik, orang Kristen di politik in Indonesia. di Indonesia. Amen. Amin. You may not understand what I'm saying. Mungkin saudara sekarang belum paham ya apa yang saya I know katakan. that Indonesia is the largest Muslim country. Saya in the tahu di world. Indonesia ini kan sebagian besar itu Muslim ya But I saudara. love how even the Muslims and the Christians live together in Indonesia. Tapi saya so sangat beautiful. senang melihat bagaimana orang Muslim dan orang Kristen mereka bisa hidup bersama di Indonesia. You don't see any conflict. Jarang ada konflik. There is so much peace Begitu banyak damai in Indonesia. di Hallelujah. Indonesia. If you have your Bible with me, Kalau saudara punya Alkitab, mari sama-sama open kita your Bibles to buka the book of James chapter 2. Yakobus 2. Are you there? Amen. Ya, sama-sama kita buka Yakobus 2. James chapter 2. Yakobus 2. Oh no, James chapter 1 verse 2. Oh, sorry. Yakobus 1 ayat 2. And I will read up to verse 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8.
And then we will look at what God is saying. Ya, kita akan baca, nanti kita akan lihat The apa Bible yang Tuhan says katakan. in James chapter 1 verse 2, Alkitab berkata di Yakobus 1 ayat 2, it says, "My brethren, count it pure joy when you fall into various trials." saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Knowing that the testing of your faith produce patience. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan Verse utuh 5. dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. James is talking to Jewish Christians. Di dalam hal ini Yakobus sedang berbicara kepada orang Kristen Yahudi. And in those days the church was persecuted. Dan di hari-hari itu gereja itu dianiaya. And the church was facing a lot of challenges. Dan gereja itu menghadapi begitu banyak tantangan. But this morning I want to share with you Tapi pagi ini saya mau membagikan kepada saudara, that as we walk with God, dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, we will face challenges. pasti kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. But a lot of Christians Tapi banyak orang Kristen, feels that once you become a Christian, there is no problem. seringkali mereka kira kalau jadi orang Kristen pasti nggak ada masalah lagi. Then if there is no problem, then there must not be any church. There must not be God. Kalau nggak ada masalah berarti nggak butuh gereja, nggak butuh Tuhan ya We don't saudara. need to come into the presence of God. We don't need to pray. We don't need to spend Ya, time berarti in the kita nggak presence perlu of masuk God. ke dalam hadirat Tuhan, kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu meluangkan waktu bersama Tuhan. But in this world, Tapi di dunia ini, Jesus says there will be challenges. Tuhan Yesus berkata bahkan pasti ada But tantangan. I will be with you. Tapi aku akan menyertaimu. There will be difficulties. Pasti ada kesulitan. But God will show up Tapi Tuhan akan hadir. on your behalf. Hallelujah. Tuhan akan hadir bagimu. We will go through hard times. Kita akan melewati masa-masa sulit. But God will never leave us Tapi alone. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Amin. So James says in verse 2, he says, "Brethren, count it pure joy when you fall into different kinds of trial." Jadi di ayat 2 Yakobus berkata, saudara-saudara anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. So as Christians, when we face trial, it is not time to cry, it is time to count it pure joy. Ya. Jadi sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi pencobaan, ini bukan saatnya untuk kita menangis, tapi ini saatnya untuk kita itu menganggap ini suatu kebahagiaan, saudara. But sometimes when we fall into trials and we fall into difficult times, it is time for us to complain. We complain. Tapi seringkali ketika orang Kristen itu menghadapi masa-masa pencobaan, seringkali kita itu ngomel, saudara ya. Your complaint will not bring a resource or a miracle. Kalau kita suka ngomel, itu tidak akan mendatangkan sumber daya Tuhan atau mujizat Tuhan dalam hidupmu. Your complaint keeps you in the same situation and it prolongs the miracle that God wants to do in your Kalau life. saudara suka ngomel-ngomel ya, situasi saudara itu saudara akan tetap ada di situasi yang sama dan itu akan justru memperpanjang kondisi saudara. We like to complain. Manusia ya suka banyak ngomel. We are human beings. Sebagai manusia suka banyak We will ngomel. pick phone when we have problem and call people and complain. Kalau kita ada masalah, kita suka ambil telepon lalu cerita ngomel-ngomel ya kepada orang We get lain. frustrated, we get upset with Kalau kita God. frustasi, kita jadi frustasi dan kita sedih ya karena apa yang Tuhan izinkan terjadi. But as you go through all these things, Tapi ketika saudara melewati hal-hal ini, complaining and crying and getting Ngomel. upset with God, menangis dan tidak tenang di hadapan Tuhan, you get stuck.
itu justru akan membuat saudara itu terjepit ya. Your miracle is delayed. Justru itu akan menunda mujizat saudara. What God wants to do will not come to pass. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu justru tidak akan digenapi. Because you are karena, not seeking God. karena sikapmu tidak mencari Tuhan. Because you are not waiting upon God. Karena sikapmu tidak menantikan Tuhan. The Bible says in Isaiah chapter 40 verse 30, it says those who wait upon God, they shall mount up wings like eagles. Ya, Alkitab berkata di Yesaya 4:30 bahwa mereka yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan, mereka akan terbang seperti di atas sayap Raja Wali. They shall run and not get weary, Mereka akan berlari dan tidak menjadi and they letih. shall walk and not Mereka faint. berjalan dan tidak menjadi lesu. So I pray this morning Jadi aku berdoa pagi ini that your faith in the Lord will be strong. supaya imanmu di dalam Tuhan bisa menjadi kuat. Not getting confused, Bukan menjadi bingung saudara. not getting tired, Bukan menjadi lemah. but knowing that whatever trial that you go through, Tapi menyadari dalam setiap pencobaan yang kau alami, God knows and God understands. Tuhan mengerti dan dia memahami. And He will show up at the right Dan Tuhan time. pasti hadir di waktunya yang tepat. Stop complaining, that Jadi says God. berhenti untuk ngomel saudara. Stop getting angry. Jangan lagi marah. Stop throwing tantrums. Jangan marah-marah. Stop, running around and you don't know what to do. Jangan menjadi bingung lari ke sana ke sini. Wait upon God. Tapi nantikanlah Tuhan. Wait upon God. Nantikanlah Tuhan. Because God will show up Karena Tuhan pasti hadir in your trials, di dalam pencobaan yang saudara in your alami. difficulties, Di dalam kesulitan yang saudara in your alami. situation, Di dalam situasi in your saudara. family, Di dalam keluarga saudara. in your children's Di life, dalam hidup in anak your saudara. business, Di dalam usaha saudara. in your job. Di dalam pekerjaan saudara. God will show up. Tuhan pasti hadir. Amen. Amin. One of the things, let me tell you a little bit about human being because I'm a counselor. Ya, salah I'm a professional ya, counselor. saya ini kan konselor profesional ya. Jadi saya mau membagikan saudara tentang kecenderungan manusia. You know, as Christians, we like to complain Kita sebagai orang Kristen suka ngomel saudara. instead of praying. Daripada berdoa. We don't pray, but we complain. Kita tidak berdoa, Amen. kita banyak ngoceh, banyak How many ngomel. of you like to complain? Berapa I dari like to saudara complain. suka Hallelujah. ngomel? Angkat tangan saudara. But we don't like to pray. Tapi kita nggak suka berdoa. That is our downfall. Itu yang membuat kita tuh jatuh saudara. The Bible says the children of Israel were coming out of Egypt. Alkitab berkata bahwa anak orang Israel itu keluar daripada Mesir. They have stayed in Egypt for 400 years. Mereka sudah di Mesir itu 400 tahun. They were in bondage. Mereka ada di dalam They were ikatan. in slavery. Mereka dalam perbudakan. And God says, I will bring you out of Egypt. Dan Tuhan berkata kepada mereka bahwa aku akan membawa engkau keluar daripada Mesir. But when God delivered them, Tapi ketika Tuhan because membebaskan they were mereka, crying and praying and said, God, deliver us, bring us out of Egypt. karena sebelumnya mereka berdoa, Tuhan bebaskan kita dari Mesir, lepaskan kita dari Mesir. The Bible says 400 years. Alkitab berkata 400 They tahun. prayed and cried out to Mereka God. berdoa dan berseru kepada And Tuhan. God called Moses. Dan Tuhan memilih Musa. And Moses brought them out of Dan Egypt. Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. And as we read the Bible, Dan ketika kita membaca firman, there were a lot of things that happened begitu banyak hal yang terjadi before Moses brought them out of sebelum Egypt. Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Because Pharaoh refused to let them go. Karena Firaun tidak mau melepaskan mereka. Pharaoh is a sign of a devil. Dan Firaun itu gambaran daripada He iblis. says, you be in slavery. Biarlah engkau ada di dalam I perbudakan, will katanya keep you Firaun. in this place. Aku akan terus mengikatmu di tempat And ini. sometimes the devil wants to keep you where you are. Dan seringkali iblis tuh mau saudara tuh terikat di tempat yang sama. He doesn't want you to get your deliverance. Dia tidak mau saudara itu He dibebaskan. doesn't want you to get out of that situation. Dia tidak mau saudara lepas dari situasimu. So Pharaoh decided to stop the children of Israel. Jadi waktu itu Firaun itu berusaha untuk menghentikan You anak cannot Israel. go. You cannot leave. Engkau nggak boleh meninggalkan So Mesir. Moses, have a very tough time with Jadi Pharaoh. waktu itu Musa itu menghadapi masa-masa yang sulit. And the Bible talks about the Firaun. 10 plagues. Dan di Alkitab berkata tentang 10 tulah. The curses that came onto the children of Kutuk-kutuk Egypt. ya. Kutuk-kutuk yang didatangkan di Mesir. And at long last, Pharaoh, firstborn, all the firstborn in Egypt, all of them died. Dan jadi waktu itu anak sulung orang Mesir itu banyak, semua mati. You remember that God asked the Israelites to kill a lamb and put it at the post. Jadi saudara ingat ya, waktu itu Tuhan itu minta orang Israel itu mereka untuk menyembelih domba dan And the membuka Bible darahnya says, di pintu. the angel of death will pass by, but when he sees the blood, he will pass by.
Dan Alkitab berkata bahwa malaikat maut itu akan melewati, tetapi mereka akan melewatkan pintu rumah yang ada darahnya dibubuhkan. That di is pintu what itu. the Israelites call the Passover. Itulah kejadian itu yang orang Israel katakan sebagai Passover ya atau Paskah ya. So after this, all the firstborn in Egypt died. Dan waktu itu semua anak sulung di Mesir tuh mati. And God delivered the children of Israel. Dan dengan itu Tuhan tuh membebaskan orang And now Israel. Pharaoh says, you can go. Dan karena itu Firaun berkata engkau boleh pergi sekarang. So all the children of Israel packed their things for 400 years. Jadi semua orang Israel tuh mengemas barang mereka dan mereka meninggalkan Mesir And itu. they followed Moses. Dan mereka mengikuti Musa. And Moses brought them Dan out. Musa membawa mereka keluar. But as they were going, Tapi ketika mereka keluar dari Mesir the itu, Bible says they went to the southern part and to the Arabian desert. Alkitab berkata bahwa mereka ke bagian selatan, ke bagian padang gurun di Arabia. But between the Arabian desert and the land of Egypt was the Red Sea. Tapi di tengah-tengah antara Mesir dan juga bagian dari selatan padang gurun Arabia itu ada Laut Merah. And it's not only the Red Sea, but there were mountains. Bukan hanya Laut Merah tapi juga ada gunung-gunung. And the mountains are so huge. And the Bible says they were locked in the mountains. Dan gunung-gunung itu begitu besar sampai seolah-olah mereka itu terkunci di gunung-gunung They itu. cannot turn to the left. They cannot turn to the right. Mereka tidak bisa ke kanan atau ke kiri. There was no escape for them. Tidak ada jalan keluar untuk mereka saat They itu. cannot run away. It's like they are in a cage. They are in a prison. The mountain has locked them in. And the Red Sea is before them. They cannot cross. Dan mereka itu seperti tidak bisa kemana-mana karena dikelilingi oleh gunung-gunung dan di hadapan mereka itu ada Laut Merah. And the Egyptians were coming from behind. Sedangkan orang Mesir itu mengejar dari belakang. They changed their mind. Jadi mereka berubah pikiran. And they came after the children of Israel. Orang Mesir itu berubah pikiran, mereka mengejar orang Israel. And I told you, human being, Saya katakan tadi ya sebagai what was manusia. their reaction? Apa reaksi manusia What itu? was their response? Apa respon manusia itu? What did they do? Apa yang dilakukan oleh You orang think Mesir, that they orang prayed? Israel ini? Saudara kira mereka berdoa? Do you think that they prayed in tongues? Apa mereka berdoa bahasa roh? Do you think that they cry out to God? Apa mereka berseru kepada Tuhan? Do you think that they worship God and say, Apa mereka God, menyembah dan berkata Tuhan, I thank you for the aku Egyptians bersyukur that are Tuhan coming. buat orang Mesir yang mengejar aku. Oh God, we are going to die. Thank you. Oh Tuhan, kita akan mati, terima kasih. Do you think that is what they did? Apakah saudara kira itu yang dilakukan oleh mereka? They did not do any of this. Mereka tidak melakukan itu semua. They did not worship God. Mereka tidak menyembah Tuhan. They did not pray. Mereka tidak berdoa. They did not sing praises to God. Mereka tidak memuji-muji Tuhan. But they complain. Tapi mereka ngomel-ngomel. They complain. Mereka Hallelujah. banyak menggerutu, saudara. Even though that God has promised them, He's taking them out of Egypt, but they were complaining. Meskipun mereka telah terima janji bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari Mesir, tapi mereka terus ngomel-ngomel. They turned to Moses. Mereka berpaling kepada Musa. Why do you bring us here? Mereka berkata, kenapa engkau bawa We should kita have ke tempat stayed in ini? Egypt. Seharusnya kita lebih enak di Mesir. We should have stayed in where we are. Seharusnya kita ada di tempat yang dulu. You brought us here to die. Kau bawa kita ke sini untuk mati. You are a wicked man. God, you are wicked. God, you are wicked. Lalu mereka berkata kepada Musa, Musa kamu tuh jahat, Tuhan kamu tuh jahat. Why should I go through this? Kenapa Tuhan aku harus melalui ini semua? Why God? Why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? And they were complaining. Dan mereka suka sekali mengomel. And Moses was confused. Dan Musa jadi bingung. But you see, when Moses turned to God, Tetapi ketika Musa berpaling kepada Tuhan, God says, lift up your hand. Tuhan berkata, angkat tanganmu. For the Egyptians that you see, Karena orang Mesir yang kau lihat saat ini, you will not see kau anymore. tidak akan melihat mereka lagi. He says, stand still and see the salvation of the Lord. Tenanglah dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. That means wait upon God and see what God is Itu about to artinya do. menantikan Tuhan dan lihatlah apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. For the Egyptians that are coming, Karena orang Mesir yang mengejar, for the problem that is coming to you, karena masalah yang mendatangi hidupmu, it will not reach you. itu You will tidak not akan see them menyentuhmu anymore. dan itu Hallelujah. tidak akan lagi menjamah hidupmu. Amen. Amin. And you know what? God destroyed the Egyptians. Lalu Tuhan tuh menghancurkan orang-orang Mesir itu. He destroyed them. Dia menghancurkan orang Mesir. Your complaint will never solve the problem. Kalau saudara terus menggerutu itu tidak akan menyelesaikan masalah But when you saudara. turn to God and you cry out to Tapi God, kalau saudara berpaling kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, that situation that you are in, justru situasi yang engkau saat ini berada, the problem that you are masalah yang sekarang engkau sedang berada, in, God says, Tuhan
Tuhan I will berkata, bring an escape. aku akan meluputkan engkau. I will bring a miracle. Aku akan mendatangkan I will mujizat. give you a breakthrough. Aku akan mendatangkan terobosan You will bagimu. come out from it. Engkau akan keluar dari hal itu. I pray in the mighty name of Aku Jesus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. that this morning Dan pagi ini somebody is coming out of their ada problem. seseorang Hallelujah. yang akan terobos daripada masalah You are mereka. coming out of your problem. Engkau akan Hallelujah. keluar bebas dari If you masalahmu. believe it, shout Kalau kau hallelujah. percaya, kau katakan haleluya. You are coming out. Engkau akan keluar. Kau pasti keluar. The Bible says, Alkitab berkata verse 3, di ayat 3, James chapter 1, verse 3. Yakobus 1 ayat 3. Now the testing of your faith. So your faith will be tested. Ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu artinya apa? Iman saudara pasti diuji. Turn to someone and says, my faith will be tested. Saudara ke tetangga saudara katakan, imanku pasti diuji. Your faith will be tested. You Imanmu don't pasti like that. diuji You don't ya. like that. Nggak enak ya saudara ya ngomong seperti ini ya. Every Christian Setiap orang Kristen that is born again, filled with the Holy yang Ghost, sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, your faith will be tested. imanmu pasti diuji. The Bible says God tested them Alkitab berkata bahwa Tuhan menguji mereka and see what was in their heart. untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka. Your faith will be tested and Imanmu God wants pasti to know diuji. what is in your heart. Sebab Tuhan mau tahu apa yang ada di kedalaman hatimu. Because some of us, when our faith is tested, we are shaking. Karena sebagian daripada saudara ketika kita diuji, kita menjadi goncang. Some of us, when our faith is tested, we run away. Karena sebagian dari saudara kalau kita diuji, kita melarikan diri. Some of us, when our faith is tested, we leave the church. Ada sebagian dari saudara kalau diuji, saudara We meninggalkan gereja. backslide. We don't Saudara want to jadi hear murtad. anything about Kita God. nggak mau mendengarkan apa-apa tentang Tuhan. But everybody that is seated here, your faith will be tested. Dan setiap daripada saudara yang ada di tempat ini, imanmu pasti diuji. Your faith will be tested. Imanmu pasti diuji. So get ready, Jadi hallelujah. persiapkan dirimu But you see, saudara. when your faith is tested, Tapi saudara perlu ketahui satu hal, ketika imanmu diuji, it doesn't mean that God is pulling you down. itu bukan berarti Tuhan menarik engkau ke bawah. But God wants to show Himself and His glory and His power in your life. Ketika imanmu diuji itu berarti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan kuasanya dalam hidupmu. So He says that knowing that your faith will be tested. Dan dikatakan di ayat 3 bahwa ketahuilah It says bahwa knowing that ujian the terhadap testing of your imanmu itu, faith will produce patience. ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Now faith produces patience. Some of us, we don't have patience. Iman itu menghasilkan ketekunan atau kesabaran ya. Sebagian dari kita kurang You see, we all sabar. read the Bible and it says, oh, faith comes by hearing and hearing the word of God in Romans. Ya kita katakan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. But we don't have patience Tapi kita nggak pernah sabar saudara. to wait. Kita nggak pernah sabar menunggu. Our problem is waiting. Masalah kita itu adalah menantikan atau menunggu. Turn to someone and says, your problem is Katakan waiting. kepada tetangga saudara, masalahmu tuh lo nggak bisa nunggu kamu tuh. Your problem is waiting. Hallelujah. Masalah saudara nggak bisa tunggu. Your problem is waiting. Hallelujah. Masalah saudara nggak bisa tunggu. Most of us, we cannot wait. We don't have the patience to wait. Sebagian besar dari kita tuh nggak bisa tunggu. Kita kurang Because we sabar want God to do menantikan. it now. God, give Karena it to kita me minta now, Tuhan now, saat now, ini, now. saat ini, I want sekarang it Tuhan. now. Aku mau sekarang Tuhan. God is not a vending machine. Tuhan itu bukan seperti mesin vending machine ya, kayak cetekan beli air ting keluar gitu ya. You know, you put a coin inside and you press Coke and then Coke Yang comes. kayak saudara di luar negeri gitu ya masuk koin. Because some of Saudara us, we pencet treat keluar God Coca-Cola like ya. a vending machine. I'm coming for prayer meeting and I know that my problem is going to be solved. And you go home and your problem is not solved and you get angry. Ya, karena sebagian dari saudara mungkin hadiri persekutuan doa seperti, oh aku akan datang ke persekutuan doa, aku tahu nanti masalahku akan selesai. Dan ketika saudara pulang, masalah saudara tidak selesai. Some of us, we pray for 1 year and nothing happened. Kita ada yang mungkin doa 1 tahun tapi tidak ada yang terjadi. And we lose our patience. Kita kehilangan kesabaran kita. I can't wait anymore. Saya tidak bisa tunggu lagi. I can't wait anymore. I'm tired Aku of sudah church. I'm lelah. tired of Aku all lelah these dengan things. gereja. Aku lelah I'm dengan tired of semuanya. prayer. I'm tired of Aku it. I lelah can't wait berdoa. anymore. Aku Why tidak is it that sanggup God is not menunggu doing lagi. anything about Kenapa my kok problem? Tuhan belum melakukan apa-apa? Patience. Sabar saudara. Now I'm going to explain something to you. Saya akan menjelaskan satu hal kepada saudara. Waiting Menantikan Tuhan. does not mean that God is not working. Ketika saudara itu menantikan Tuhan atau menunggu Tuhan bergerak, bukan berarti Tuhan itu tidak melakukan apa-apa The dalam word hidupmu. waiting Kata-kata menunggu
means Itu artinya expectation. itu menantikan, That means you are expecting God. mengharapkan, mengekspektasi saudara. You know, if somebody invites you Ketika seseorang itu mengundang saudara, and say we are meeting at Starbucks jadi kalau kita mau janjian di Starbucks, in certain place, di tempat tertentu, and you get there ketika kita sampai sana, and you call the person, lalu kita telepon orang yang kita janjian and the itu, person says, I'm on the way. dan orang itu berkata, aku di perjalanan. Will you get up and go home? Apakah saudara langsung meninggalkan dan pulang? Or will you wait? Apakah saudara menunggu dia di Starbucks itu? You will wait Pasti saudara menunggu kan? because you are expecting that the person will show up. Karena saudara mengharapkan orang itu akan hadir. You are not going to get to Starhub and look around and says the person is not here. Oh, okay, bye-bye. I'm going home. Saudara nggak akan tolak-tolak di Starbucks lalu berkata, orang ini nggak ada, udah aku langsung pulang. You will wait because you are expecting. Pasti saudara itu menunggu karena saudara That sudah the person will berharap show bahwa up. dia akan hadir. Amen. Amen. And it's the same thing, Dengan cara yang principle, sama, prinsip yang sama saudara. when it comes to waiting upon God. Ketika kita menantikan kehadiran Tuhan. Because your waiting is not supposed for you to be in a hurry. Karena ketika kita menantikan itu bukan berarti kita tuh harus You are terburu-buru waiting saudara. because you are expecting God to show up. Kita menantikan karena kita percaya bahwa dia pasti hadir. So even if it take 2 years, you are waiting, you are Bahkan expecting God kalau showing itu up. memerlukan waktu 2 tahun, itu 3 kita years, tetap you say, menunggu. Father, I know you will show up. 3 tahun pun kita tetap berkata, Bapak aku 10 percaya years, engkau you say, pasti God, hadir. I know you Bahkan will setelah show up. menantikan 10 tahun kita pun berkata, Bapak aku percaya engkau pasti I'm not hadir. moved, I'm not going anywhere until you show up. Aku tidak akan kemana-mana sampai engkau hadir. And for sure, God will show up. Dan Hallelujah. pasti Tuhan itu hadir. We need to exercise patience, Kita perlu melatih ketekunan waiting kita. upon God. Bersabar menantikan Tuhan. It's very Itu important. sangat penting saudara. We should not be in a hurry. Kita nggak usah terburu-buru. We should not treat God as a vending machine. Kita jangan anggap Tuhan itu sebagai mesin yang tadi itu ya, mesin instan gitu. Wait, Tapi nantikan Tuhan. be patient, Sabar, tekun saudara. because God will show up. Karena Tuhan pasti hadir. In John chapter 11, Di Yohanes you go back, 11. you read all this. John Ya. chapter 11. Yohanes 11. Lazarus Lazarus. was sick. Waktu itu Lazarus sakit. So they came to Jesus Jadi mereka datang kepada Yesus. and to tell Jesus Lazarus is sick. Jadi saudaranya berkata Lazarus sakit. And Jesus have been going to Martha and Mary's house. Dan waktu itu Tuhan Yesus ke rumahnya Marta, Maria. And their brother is Lazarus. Dan saudara mereka itu Lazarus ya. And so when they told Jesus, Jadi waktu Tuhan Yesus mendengarkan, Jesus did not go. Tuhan Yesus tidak meresponi waktu itu. And so Lazarus died. Jadi Lazarus dibiarkan mati waktu itu ya. And so Martha and Mary was very upset. Jadi Marta dan Maria mereka sangat sedih. When Jesus showed up, Ketika Tuhan Yesus hadir di rumah after mereka, 4 days, setelah 4 hari meninggalnya Lazarus. they have buried Lazarus. Mereka sudah mengubur Lazarus itu. Lazarus was in the tomb Dan Lazarus sudah dikubur waktu itu ya. for 4 days. Selama 4 hari. And then they ran to Jesus. I Mereka think it's berlari Mary or kepada Martha. Yesus. Ran to Jesus. Dan mereka lari kepada Yesus. And he says, we have buried him already. Mereka katakan kita sudah kubur dia. He is dead. Sudah mati dia. You delay for 4 days. Engkau menunda 4 hari. We have put him in the tomb. Kita sudah naruh dia di kuburan. He is gone. Dia sudah gak ada lagi. But do you know that anything that is dead, God can raise it back? Tapi apakah saudara mengerti apapun hal yang mati Tuhan tuh bisa membangkitkan? I don't know what is dead in your life. Saya nggak tahu apa yang mati dalam hidupmu. I don't know the hopeless state that you are in right now. Saya nggak tahu keadaan yang tidak punya harapan apa. I yang don't know ada the dalam confusion hidupmu. that you are in right Saya nggak now. tahu kebingungan apa yang kau alami. But whatever that is dead in your life, Tapi apapun yang mati dalam hidupmu, Jesus can raise it up. Tuhan Yesus Hallelujah. bisa membangkitkan itu Jesus kembali can bagimu. raise it up. Tuhan Hallelujah. Yesus bisa membangkitkan Jesus itu can kembali raise it up. bagimu. Tuhan Hallelujah. Yesus bisa membangkitkan itu kembali bagimu. And Jesus stood at the tomb Dan Tuhan Yesus berdiri di depan kuburan itu and he says, dan dia berkata, roll the stone away. apa? Stone. Gulingkan batu itu. It says, roll the stone away. Ya, gulingkan batu yang ada di depan kuburan itu. And they rolled the stone. Dan batu itu digulingkan. And then Lalu Jesus Tuhan Yesus stood there berdiri di sana and he said, call Lazarus. dan dia berkata, Lazarus, Come forth. majulah. Do you think that? Tolong suaranya jangan Do you think that keras ya. Lazarus came forth? Apakah saudara pikir Lazarus bangkit saat itu? He called the name.
Tuhan Yesus memanggil namanya of the Lazarus. man that was buried Memanggil nama orang yang dikubur itu. for 4 days. Selama 4 hari. He was rotten, he was Dia smelly, sudah busuk, sudah bau saudara. there was decay in the body. Sudah membusuk tubuhnya. But when he called, Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil namanya, Lazarus respond. Lazarus dia meresponi. This morning, Pagi ini, you will call saudara sudah dipanggil. that miracle. Sudah dipanggil untuk And it mujizat will itu. respond, Dan hallelujah. itu akan merespon. It will respond, Itu akan hallelujah. respon. It will respond, Itu akan hallelujah. respon, amin. It will respond, Itu akan hallelujah. respon, hallelujah. And it says, Lazarus, Lazarus, katakan, come forth. majulah, bangkitlah. Lazarus, Lazarus, come forth. bangkitlah. And the Bible says, Dan Alkitab berkata, you know, in those days when they buried you di hari-hari itu ketika mereka They will menguburkan wrap orang you. mati, They will wrap mereka you. akan dibungkus ya with a burial cloth dengan kain kafan itu ya, all the way sampai ke atas. and cover the person's face. Wajahnya juga ditutupi And then they saudara. will tie. Terus diikat. And so the person is lying down in the cloth. Jadi orang itu berbaring dengan ditutupi kain kafan itu ya. But I don't know how. Tapi saya nggak tahu caranya When gimana. Jesus called Ketika Lazarus, Tuhan Yesus memanggil Lazarus, Lazarus respond in the grave. Lazarus bisa Hallelujah. meresponi di dalam kuburan And the itu. Bible says he that was buried Dan Alkitab berkata dia yang dikubur itu, and was covered and wrapped with a yang sudah cloth dibungkus oleh kain kafan itu, came forth dia bisa keluar. out of the grave. Dia bisa bangkit dari kuburan He itu. came out. Dia keluar dari kuburan itu. And Lazarus came and stood there. Dan Lazarus berdiri di sana. And Jesus spoke to them Dan Tuhan Yesus berkata kepada and says, mereka, loose him and let him go. Hallelujah. bebaskan dia, lepaskan dia. This morning, God is going to loose Pagi you. ini Tuhan Hallelujah. akan membebaskan saudara. You have been in the grave for too long. Saudara sudah lama terkubur. He is calling you out of the Dia sedang grave. membangkitkanmu, You memanggil will kau come keluar out dari from the kuburan grave. itu. Kau akan Hallelujah. keluar dari You will come kuburan out itu. from your Kau problem. akan keluar Hallelujah. daripada You will come masalahmu. out from your Kau akan crisis. keluar Hallelujah. daripada You will masalahmu. come out from your financial Engkau akan difficulties. keluar daripada masalah And keuanganmu. when you come out, Dan God ketika will kau loose you. keluar, Tuhan Hallelujah. akan You will membebaskanmu. be set free. Kau akan Hallelujah. dibebaskan. I pray in the Aku mighty berdoa name of dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. You are coming out Engkau right akan now. keluar dalam nama Tuhan Yesus. And Lazarus came out. Dan Lazarus keluar dari And kuburan itu. Lazarus, they set him free. Dan mereka membebaskan He says, Lazarus. loose him and let him go. Dia katakan, bebaskan itu lilitan kain This kafan morning, itu. God is setting somebody Pagi free ini right Tuhan now. sedang membebaskan seseorang God tempat is setting ini. somebody free Tuhan right sedang now. membebaskan seseorang tempat You have ini. been tied. Engkau sudah lama terikat. Your hands are tied. Tanganmu terikat. Your legs are tied. Kakimu terikat. But God is loosing you Tapi right Tuhan now. sedang membebaskanmu saat In ini. the mighty name Dalam of Jesus. nama Tuhan Yesus. God is loosing Tuhan you sedang right now. membebaskanmu saat ini. In Jesus' Dalam mighty nama name. Tuhan Yesus. And Lazarus came. Dan Lazarus bangkit. Whatever that is rotten Apapun yang sedang membusuk. and has been condemned, Dan sudah mungkin membusuk. and people have given up Dan mungkin orang lain pun sudah menyerah today, hari ini. God will raise it. Tuhan akan membangkitkan It itu will be a kembali. miracle. Hallelujah. Itu akan menjadi satu It will be a mujizat. miracle. Itu akan Hallelujah. menjadi satu It mujizat. will be a miracle. Itu akan menjadi Hallelujah. satu mujizat. It will be a miracle. Itu akan menjadi satu mujizat. Oh, I don't think that you understand what I'm saying. Saudara kayaknya enggak paham ya apa yang saya katakan. For me, I have gone through a lot of things. Saya sudah melewati banyak hal. You know, one time when I came to Indonesia, somebody was telling me, wow, you are so blessed to stay in Singapore. Satu hari saya ke Oh, it's so Indonesia ya, nice ada to orang stay in ngomong gini, Singapore. Pastor ini sangat diberkati loh, bisa tinggal di Singapura. I said, you don't know what I've gone through. Kamu kan nggak tahu apa yang aku lewati. It's not so nice. Tidak begitu indah seperti yang kau kira. It's so nice. Hallelujah. Tidak seperti yang kau kira. You know, I went to Singapore when I was the age of 24. Now, I'm 50 years. Saya ke Singapura waktu usia saya 24, sekarang usia saya 50. How many years? 26 years. 26 tahun saya di Singapura. And I went to Singapore. Dan saya ke Singapura, I went with empty bag. saya datang dengan tas kosong, saudara. I went with only my first semester school fees. Saya cuma bawa uang sekolah buat semester pertama saja. No money, Nggak no punya uang food, lagi, nggak punya makanan, nothing. nggak punya apa-apa. I don't know how I was going to pay my school fees. Saya pun nggak tahu bagaimana membayar uang sekolah di But in yang berikutnya. all the things that I went through, Tapi dalam segala yang saya lewati, there is no one day that God failed. tidak ada satu hari yang Tuhan tuh gagal hadir dalam hidup saya. I remember one time Saya ingat satu saat, I couldn't pay my fees. saya nggak bisa bayar uang sekolah. And
I was there Dan praying. saya ada di sana, saya And I berdoa. spent time, a lot of time praying. Dan saya menghabiskan banyak waktu berdoa. So I was spending time praying. Dan saya menghabiskan banyak waktu Everybody, berdoa. all my friends, they were going home. Everybody's enjoying. Teman-teman saya Some mereka are going with their pulang, mereka menikmati girlfriends. hidup, They are pacaran enjoying. ya. And all the time I was spent. Tapi saya hanya berdoa. Oh, wait upon God, I'll pray. Saya menantikan Tuhan, saya berdoa. Sometimes I will do all night alone. Kadang-kadang saya berdoa sepanjang malam I will sendirian. go somewhere and I will pray throughout the whole night, and even I will fall asleep. Saya akan ke satu tempat, saya berdoa sampai saya tertidur, saudara. One day God gave me a miracle. Satu saat Tuhan tuh memberikan saya The mujizat. administrator was chasing me for school fees. Administrator. The Oh admin. iya. Orang admin yang mengejar saya karena saya Was telah chasing bayar me. uang sekolah itu ya. Mr. Dennis, you have not paid your school fees. Dia katakan, "Kamu You have belum not bayar paid uang your school sekolah. fees. You have Kamu not belum paid your bayar school uang fees. sekolah." If Saya you don't dikejar pay your terus. school fees, we are sending you back Kalau to engkau your gak bayar uang country. sekolah, kami kirim kamu kembali ke negaramu. So I was so scared Jadi saya ketakutan, saudara. because it was my first year. Karena itu tahun pertama saya. I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang I harus don't saya know lakukan. anybody in Singapore. Saya nggak kenal siapapun di Singapura. I don't have any friend in Saya nggak Singapore. punya teman di Singapura. I don't have any relative in Saya nggak Singapore. punya family But juga. one thing that I have Tapi is satu hal God. yang saya punya Hallelujah. yaitu Tuhan. I have nobody. Saya nggak punya siapapun lagi. So one day I was sitting down, Jadi saya duduk satu hari, very sad. saya begitu sedih. And a friend called me. Salah satu teman saya telepon. And he says, not telephone, just called me. Oh ya, manggil saya, panggil bukan And he telepon, says, manggil can you saya. help me? I want to bring these books to somewhere. Ya, dia bilang bisa One of my nggak saya classmates. ditolong? Saya mau mengantar buku ini ke satu tempat. And because I was very bored, Karena saya bosan waktu itu. and so I carried and I helped. He's an elderly man. Jadi saya bantu dia karena dia itu orang yang sudah berusia ya. And so I helped him. Jadi saya menolong I dia. put the books in his car. Saya angkat buku-buku itu masuk ke mobilnya And I helped him to bring the book to the place. dan saya mengantar buku-buku itu ke As I tempat was yang dia mau. helping him removing, we got to the place. As I was helping him removing the books and carrying the books to the place that he wants me to bring. Jadi ketika saya mengangkat dan mengemas-emas buku yang dia mau saya antar ke tempat itu, A friend of his, we salah met satu teman dia on the pavement, yang kita temu di pinggir jalan, and then look at me. dia melihat saya, And he says, where are you from? dia tanya, "Kamu dari mana?" I mentioned, I'm from Ghana. Saya katakan, "Saya dari Ghana." He says, oh, I have a friend from Ghana. Oh, lalu dia katakan, "Saya punya teman loh orang Ghana." And then he started talking to my friend. Lalu dia berbicara kepada sahabat saya yang minta saya kirim itu ya. And he says, where is he staying? Orang ini tinggal di mana? And then my friend explained. Lalu teman saya menjelaskan. And he says, give me your number. Lalu dia minta nomor saya. I will call you. I'll come to your school. Aku akan telepon, aku akan datangi kamu di sekolahmu. I will bring you out to eat. Aku akan bawa kamu makan-makan luar. And so we just left it like that. Jadi setelah itu kita And meninggalkan then I tempat went. itu. I was there. He called. Jadi waktu itu dia telepon, He came to my school. dia datang ke sekolah saya, He brought me to eat. dia bawa saya makan luar. And do you know what happened? Lalu apa yang terjadi, saudara? He adopted me as a brother into his family. Saya loh diangkat jadi saudaranya di dalam keluarganya. That was where my miracle came from. Itu mujizat saya. I have no family, Saya tidak punya keluarga. but God gave me a Chinese family. Tapi Tuhan memberikan saya keluarga Chinese ya. Yeah, Chinese. Keluarga Cina yang mengadopsi Chinese, saya, saudara. So all the time I call myself black Chinese. Jadi saya memanggil saya ini Cina hitam. And I stay in his house. Saya tinggal di rumahnya. He doesn't know me anywhere. Dia enggak He met me only once. Dia enggak kenal saya loh, padahal sebelumnya dia cuma ketemu saya sekali saja. I went to his house. Saya ke rumahnya, And he opened and gave me a room. dia memberikan satu With kamar buat aircon, saya with a tinggal. bed, with Ada nice AC-nya, ada ranjangnya. And he says, from today, Dia katakan mulai hari ini, every weekend come and stay here. setiap akhir minggu kamu datang tinggal di sini. He would drive me to school. Lalu hari Senin dia antar saya Weekend sekolah. he will pick me up. Nanti kalau Jumat gitu saya dijemput pulang When ke he's going rumahnya. for a wedding, he will invite me. Kalau dia ke acara pernikahan, saya He will diundang buy clothes bersamanya. for me to Dia wear. memberikan saya baju untuk saya And bisa look pakai. handsome and walk Jadi with saya him. bisa ganteng ya jalan bersama dia. And bring me to the wedding. Dia bawa saya ke undangan When he pernikahan. has a program, he will buy clothes, he will buy Kalau dia shoes. ada program dia bawa saya. Dia And belikan bring me saya, along. belikan saya baju, sepatu. dan God is membawa about saya. to give you a miracle. akan Hallelujah. sedang God memberikan is saudara about to give mujizat. you a breakthrough. Tuhan Hallelujah. akan membawa terobosan dalam hidupmu. That is how I stayed in Singapore. Dengan cara itu saya bertahan tinggal di Singapura, But saudara. let me tell you, the problem did not stop. Tapi masalah ya tidak berhenti loh, saudara. Every time there are challenges, but God Setiap shows kali up. banyak masalah, tapi Tuhan terus hadir.
So James says, Jadi Yakobus berkata verse 4, di ayat 4, but let patience have its perfect work in you. That let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yakobus 1 ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Verse 5 it says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, Who will give liberally and without reproach, yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak and it will be given to membangkit-bangkit. him. Maka itu akan diberikan kepadanya. I want you to focus on verse 6. Saya mau saudara kita fokus ke ayat 6. But let him ask in faith. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Underline the word, let him ask in faith. Saudara garis bawah ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. So when we pray, Jadi we waktu kita ask berdoa, in faith. kita meminta itu dalam iman, saudara. The Bible says in the book of Hebrew chapter 11, Alkitab berkata di Ibrani 11, it talks about faith. berkata tentang iman. Let's look at it, Hebrews chapter 11. Kita buka Ibrani 11. The Bible says, now Kita faith is berkata- verse 1. Ibrani 11 ayat So 11 verse 1. Ibrani 11 ayat 1. It says faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So the Bible says in the book of James that ask God in faith. Jadi Alkitab berkata di kitab Yakobus memintalah di dalam iman. But faith is a substance of things hoped for but not seen. Dan iman itu artinya adalah dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari sesuatu Let me yang put it in kita another way. tidak lihat. Expecting but it's not there. Ya, berarti kita menantikan tapi barang itu belum Hallelujah. ada di sana. So you are expecting, because I told you, if you are waiting for your friend and expecting, it doesn't mean that your friend is there, but you are expecting, you know that it's Ya. coming. Jadi itu kita menantikan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, tapi sesuatu itu belum ada di sana gitu ya, saudara. Amen. Hallelujah. So faith is a substance of things expecting, but it is not there, Yeah. but I know that it will come. Ya, jadi iman itu adalah mengharapkan sesuatu yang belum ada di sana, tapi kita yakin suatu saat itu pasti ada di sana. Amen. Amen. And so the Bible says in verse 2, for by it the elders obtain a good testimony. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. So it says, by it, the elders. Who are the elders? He's talking about Abraham. He's talking about Isaac. He's talking about Jacob. All these people, by faith, they receive their miracle. Ya, jadi nenek moyang kita tuh siapa? Itu Adam, Yakub ya saudara ya, Ishak saudara ya. So the Bible talks about a lot of, when you go to verse 4, it talks about Abel. Ya, di ayat 4 mengisahkan iman Habel, It talks about Enoch. iman Henok, And then it talks about Abraham. It talks about dan Noah. juga Abraham dan Nuh. These are people that believe God by faith. They did not see, but they expect that God will do it. Orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Tuhan. Waktu itu mereka belum melihatnya, tapi mereka percaya Tuhan akan melakukan bagi mereka. Hebrews 11 verse 6, it says, but without faith, it is impossible to please God. Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So without faith, you cannot receive your miracle. Jadi tanpa iman tidak mungkin saudara terima You mujizatmu. cannot get that miracle. You cannot get that breakthrough Saudara nggak akan terima terobosanmu atau mujizatmu tanpa iman. without faith. Tanpa iman It's impossible to please God. tidak mungkin seorang berkenan di hadapan Tuhan. So faith Jadi iman itu expecting. Itu adalah mengharapkan sesuatu, Something that is not there. mengekspektasi sesuatu yang belum ada di sana, But you know, tapi kita ngerti, with expectation, kita berharap dengan satu you will penantian. get it. Suatu saat pasti kita dapat, You will receive it. kita pasti terima. Somebody say amen. Katakan amin, saudara. So let's go back to James, Kita kembali ke Yakobus. verse 6. Yakobus But let 1, him ayat 6. ask in faith. Hendaklah ia memintanya dalam iman. So let him ask and wait. Jadi mari kita minta dan kita tunggu. Patience.
Sabar saudara, tekun atau sabar. So when you ask, you wait. Kalau kita sudah minta, saatnya sekarang kita menantikan atau kita menunggu. Patience. Sabar. You don't ask Kita bukan minta, and you go ahead of God. lalu kita mendahului Tuhan. You ask, you sit down Habis kita minta, kita duduk saudara. and wait for God to move. Kita tunggu sampai Tuhan itu bergerak. But one of the things that I want to teach you is not just sit down, not doing anything, but pray and believe. Tapi satu hal yang saya mau ajarkan kepada saudara bukan hanya duduk lalu tidak melakukan apa-apa. Tapi duduk, percaya dan berdoa. Because prayer stir up your waiting. Karena doa itu justru akan membangkitkan saudara di tengah-tengah masa penantian. It brings confidence and hope. Itu yang Prayer. akan mendatangkan percaya diri dan pengharapan. Because if you don't pray and you are just waiting, Karena kalau saudara tidak berdoa hanya menunggu, you'll be frustrated. saudara akan frustasi saudara. But when you are waiting and you are praying, man, Tapi ketika saudara berdoa dan saudara menantikan, it stir up confidence and itu hope. akan membangkitkan pengharapan dan percaya diri dalam diri Believing that saudara. God will do Percaya it. bahwa Hallelujah. Tuhan akan menyelesaikan, menggenapi apa yang Somebody dia shout janjikan. amen. Hallelujah. Saudara katakan amin. So faith, Jadi iman, let him ask with faith, biarlah ia meminta, hendaknya ia meminta dengan iman. with no doubting. Tanpa bimbang, jangan bimbang. So no doubting. Jadi jangan No bimbang. complaining. Don't be like Jangan the Israelites. komplain saudara, No jangan complaining, no mengeluh, picking saudara. phone. Oh, do you know my problem? I have a lot of problem. I'm not coming to church anymore. Jangan I'm tired cerita-cerita of church. masalah kita. I'm Aku tired of banyak prayer masalah, meeting. aku I'm tidak ke tired. gereja. Aku No capek complaint. sudah. He says without no doubting. Jangan bimbang. So when you have faith, you don't doubt. Jadi kalau saudara punya iman, saudara tidak When you bimbang. have faith, you believe. Kalau saudara punya iman, saudara percaya. When you have faith, you trust. Kalau saudara punya iman, saudara percaya. When you have faith, you have patience. Kalau saudara punya iman, saudara itu When you have sabar. faith, you wait. Kalau saudara punya iman, saudara menantikan. Because you are Karena hoping, saudara berharap, believing percaya that God will do what you are bahwa expecting him to do. Tuhan akan Hallelujah. melakukan apa yang kita sudah naikkan kepadanya. You know, Abraham received a prophecy. Abraham menerima satu nubuatan. Imagine he received a prophecy. Saudara bayangkan dia terima One day nubuatan. Abraham was walking in his town. Abraham Ya, walking around. satu hari Abraham itu berjalan-jalan di kotanya. And God looked at Abraham and said, Abraham, Dan Tuhan melihat Abraham berkata, Abraham, today hari ini leave your city. tinggalkan kotamu. Hey, to go where? Kemana? Abraham did not argue with God. Abraham tuh gak banyak debat sama Tuhan. He says, from today leave your kingdom, Tuhan berkata, mulai Leave hari your ini tinggalkan father, kerajaanmu, leave your tinggalkan bapakmu, leave everything. ibumu, semua yang kau punyai. and I will show you the land. Maka aku akan menunjukkanmu tanah. I will make you a great nation. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. I will give you a son. Aku akan memberikan kau seorang putra. But do you know that Abraham loitered around, went round for 25 years Saudara bayangkan Abraham tuh muter-muter selama 25 tahun. before the prophecy came to pass? Sebelum nubuatan itu digenapi. 25 years. 25 tahun saudara. But Abraham believed. Tapi Abraham itu Abraham percaya. believed. Dia Abraham percaya. trusted. Dia Abraham did not percaya. doubt Dia because he tidak had bimbang. faith. Dia tidak ragu He karena has dia punya patience. iman. He Dia was punya waiting upon kesabaran. God. Dia And selalu he knows menantikan that when Tuhan. God has Dan spoken, dia tahu God will ketika Tuhan surely sudah do it. berjanji, Tuhan akan menggenapi. Some of us, we can't wait. Sebagian dari saudara kita nggak bisa menunggu. So he says that verse 6, he says that, but let him act in faith and no doubting. Ya, With no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Ya, saya bacakan dari versi FIYH ya, tetapi jika saudara bertanya kepadanya, hendaklah saudara benar-benar mengharapkan dia untuk memberitahu saudara. Sebab pikiran yang ragu-ragu bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. If I want to know whether you have faith or not, I want to see how you respond Kalau saya mau melihat, to a situation. ya saudara ini punya iman apa enggak, saya akan melihat bagaimana saudara meresponi satu situasi. Anyone without faith Siapapun yang tanpa iman, is like a wave. itu seperti gelombang laut. It's like your doubt is like a wave. Kalau saudara It is ragu-ragu tossed here, turned atau there. bimbang, itu seperti gelombang laut You yang are all over the place. diombang-ambingkan. Dan saudara kayak didorong ke sana kemari. It's like the disciples when they were in the boat with Jesus. Seperti murid-murid ketika mereka ada di perahu And bersama the storm Yesus. came. Dan badai itu datang. Imagine what did they do? Saudara bayangkan apa yang mereka lakukan? Jesus was sleeping. Tuhan Yesus ada di perahu itu tidur waktu itu.
Jesus was sleeping and the storm was very strong. Tuhan Yesus tuh ada di I don't perahu know itu how. dan dia I don't- dan badai itu sangat keras sekali. I don't know how he was able to sleep. Saya nggak tahu kenapa Tuhan Yesus kok masih bisa nyenyak ya. Because with the wind and with the storm and Karena with the adanya boat angin dan tossing, badai yang begitu bam, keras. bam, 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 in Ya. the boat and everybody Di shouting. perahu, sedangkan semua orang tuh mungkin sudah menjerit How ya di did situ. Jesus sleep in the boat? Tapi kenapa Yesus masih bisa tertidur, But nyenyak? what was the response of the disciples? Tapi waktu itu apa yang menjadi respon They murid-muridnya? were throwing things out of the boat. Mereka melempari barang-barang dari perahu itu. They do not have faith. Mereka tidak punya iman. And then when they tried to resolve it on their own and they couldn't resolve the problem, they were tired. Now they call Jesus, Jesus. Dan mereka berusaha pakai kekuatan mereka sendiri sampai kehilangan akal. Akhirnya Can't mereka you panggil Tuhan see? Yesus. Kamu tidak bisa lihat tak? Can't you hear the wind? Kamu tidak bisa dengar tak ada badai? And Jesus rise up and Dan rebuke Tuhan them. Yesus bangkit dan dia menghentikan. Where is your faith? Mana imanmu? And Jesus spoke to the storm Dan Tuhan Yesus berkata-kata kepada badai itu. and it became calm. Dan badai itu menjadi tenang. If you don't have faith Kalau saudara nggak punya iman. and if you doubt, Kalau saudara bimbang atau you ragu. are like the disciples in the boat. Saudara seperti murid-murid yang ada di perahu Throwing itu. things, getting upset, Melemparkan barang-barang yang ada di shouting, we are perahu. going to die, we are Menjerit, going to aku mau die. mati ini, akan mati ini gitu. Because you are tossed. Karena saudara seperti diombang-ambingkan. The wind is blowing Dan angin itu keras. and you don't know what to do. Dan saudara nggak ngerti apa yang saudara harus lakukan. Lack of faith will toss you. Kekurangan iman itu akan mengombang-ambingkan saudara. Lack of faith will bring confusion. Kekurangan iman itu In akan your life. mendatangkan kebingungan dalam hidupmu. Lack of faith will bring the storm and wind Kekurangan iman itu justru akan mendatangkan angin dan and badai. capsize your boat Dan itu yang akan membuat perahumu and create tenggelam. chaos. Lack of faith. Mendatangkan kekacauan. Because you yourself, because you don't have the faith, you can Karena destroy saudara tidak yourself. punya iman, maka itu akan bisa menghancurkan perahu saudara. Do you know, I have seen people lack of faith. Saya sudah lihat orang-orang yang kurang They iman, can destroy themselves. mereka justru menghancurkan hidup mereka sendiri. The way they complain, the way they shout, the Cara way they mereka get ngomel, angry, cara they mereka slam marah. doors, they scream, Mereka menjerit, scream at their children, mereka scream. marahi anak-anak mereka, They get frustrated. mereka frustasi, Lack of faith mereka tidak memiliki iman. can destroy you. Itu bisa menghancurkan diri mereka You are sendiri. like the disciples in the boat. Kalau saudara kurang iman, saudara Toss seperti here, murid-murid toss there. yang diombang-ambingkan di perahu. And you don't know what, and you are screaming, you are shouting. Dan saudara nggak ngerti karena saudara itu menjerit Lack atau of faith frustasi. Itu semua tanda-tanda dari Lack of kekurangan faith. iman. will destroy Kekurangan iman your life. itu menghancurkan hidup saudara. And a lot of Christians have been Dan destroyed banyak because orang of lack of Kristen faith. itu hidupnya dihancurkan karena kekurangnya iman itu. Closing, I will close with verse 7 and Ya, 8. saya akan tutup dengan ayat 7. For let not that man suppose that he will receive anything from God. That is what I'm talking about. Orang yang demikian, yang kurang iman itu ya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. When you have lack of faith and you are tossed, you cannot receive anything Kalau from God. saudara kurang iman dan saudara diombang-ambingkan, saudara tidak akan menerima apa-apa dari You are here, Tuhan. you are tossed left and round. Saudara di sini dan diombang-ambingkan ke Why kanan me? ke Why kiri. me, God? Why should I Mungkin go saudara through all bertanya, this? kenapa Tuhan kok aku? Kenapa kok aku yang harus The alami Bible ini? says Alkitab berkata, you will never receive anything from engkau God. tidak akan terima apa-apa dengan sikap seperti itu. So a lot of Christians Jadi banyak orang Kristen are not receiving because of lack of faith. tidak menerima karena mereka kekurangan iman. When you ask them, you say, oh, I've been praying. No, you have been complaining. Kalau saudara tanya mereka, mereka katakan, saya loh sudah doa. Enggak, kamu tuh ngomel. Oh, I've been waiting upon God. Loh, No, aku loh sudah nantikan Tuhan. Tidak, you have stopped going to church. kamu loh tidak ke gereja. You are angry with God. Kamu loh marah sama Tuhan. Lack of faith. Kekurangan iman. You will never receive anything from Orang God. kekurangan iman tidak mungkin terima It apa-apa dari stops your Tuhan. miracle. Itu menghentikan It mujizatmu. holds you in bondage. Itu yang akan mengikat engkau It dalam destroys perbudakan. your life. Itu yang menghancurkan God hidupmu. says if you have lack of faith, Tuhan berkata, kalau engkau kekurangan iman, you will be like a one in the storm, like a engkau wave. seperti di dalam gelombang badai And you will diombang-ambingkan. not receive Dan anything engkau from tidak akan God. menerima apa-apapun dari Tuhan. Wow. Verse 8. Di ayat 8, It says, he is a double
minded. Sebab orang yang mendua hati, That means you are like this. berarti hatinya kayak bimbang terus ya, maju mundur. Like you Ya. barbecue fish. Kayak barbeque ikan ya saudara, yang diputer-puter gitu ya. Today you turn here. Today, Sekarang wow. puter gini, You know, I have besok seen gini. some people. It's so sad. Saya lihat beberapa orang When itu they- sangat menyedihkan one saudara. time they are very happy. Oh, God will do it. Hallelujah. Hallelujah. They will be crying. Another time, I'm upset with God. I don't know why God is not Yeah. moving. I'm upset. I don't want to come to God. Don't talk to me about God. Sangat menyedihkan ya saudara kalau ada orang yang satu hari gini, ya Tuhan aku percaya Tuhan akan melakukan, terima kasih. Tapi satu hari gini, aku marah sama Tuhan, frustasi sama Tuhan. Sangat menyedihkan Tuhan, Kak. Menyedihkan saudara kalau kita lihat orang-orang seperti ini. Lack of faith, you become double-minded. Kalau kita kurang iman, kita akan menjadi seperti orang yang You terombang-ambingkan. the ini. Bible says you are unstable. Kita nggak stabil. You are like, Kayak gini saudara. you are unstable. Gak stabil. You are confused. Saudara jadi bingung. I pray this Aku morning berdoa pagi ini. you will not be confused. Saudara tidak akan menjadi bingung lagi. I pray that you go through trials, Aku berdoa kalau saudara menghadapi tantangan. but God will bring you out Tuhan yang akan membebaskan saudara. victorious. Kemenangan. Victorious. Secara kemenangan. You become victorious Saudara mengalami kemenangan. in the mighty name of Dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. I know that I'm supposed to finish 11. You guys finish 11:30, right? I know what time you can go on. Okay, one type. Then if I want to go on, then it will be in the evening. Kalau saya disuruh lanjut sampai sore ya saudara, nggak berhenti. Just rise up right now. We are going to pray. Saudara bisa bangkit, kita akan berdoa. Just play some keyboard and we pray. Makaborobo Ya, sikiri. kita akan berdoa. Debrandaraba kabo kabayanda. Shikadara-kadaba, shikadara. Lebrorobo kurabayande de. Zebriandararararaba kabaya. Don't be so quiet on me. I want you to pray. Saudara juga ikut I berdoa want ya you to be like saudara. I want you to be like Jacob, wrestling with God. Saya mau saudara seperti Yakub ya, bergumul dengan Tuhan. When Jacob wants a miracle from God, Ketika Yakub mau minta mujizat dari and he had Tuhan an encounter, dan dia mengalami perjumpaan. Jacob, the Bible say that Jacob wrestled with God. Alkitab berkata bahwa Yakub itu bergulat dengan Tuhan. He fought with God. Dia bergulat dengan Tuhan. And even God says, let me go. Bahkan Tuhan berkata, lepaskan aku. And Jacob says, I will not let you go Dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskanmu unless you bless me. sampai engkau memberkati aku. Unless you bless me. Sampai engkau memberkati aku. Unless you bless me, Sampai engkau memberkati aku. I will not let you go. Aku tidak akan melepaskanmu. This morning, don't let God go. Pagi Leave ini this jangan place. biarkan Tuhan itu melepaskanmu. Wrestle with God this morning. Bergulat dengan Tuhan. Wrestle with God. Bergulat dengan Tuhan. I see miracles happening. Saya melihat mujizat terjadi. Wrestle with God. Bergulat dengan Tuhan. Lift up your voice right now. Pray in the spirit. Bukalah mulut saudara dan Libro doa kabali dalam brandi bahasa de roh. bekito Kebara zebra lama da da shende da. bahashe kata. Lebrende besheke de Bakabo pera lama robo shikada zebra da da basoko da to da. rekodo shende bahara lama shikada. Shende korolo sheke de bosoko to poshika. Libro seka. Shande bosoko to rekodo shekade rekede shikara lama. Lebrada bakabo robo zebra de Zonde broko bekito shakida da 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 bosoko to bakabo rebede de robo bekina nama yara lama sokara lama shikada. Lebakabo robo kora basi brande de bekato za bakaba la Kodo sheke de bororo robo shikada. Bakabo zebra de bekato zebra de bekito. Yebeka bala brase antoza branda la bakaba. Ledere kaboro robo Shande bahara la maseke de bekira na masokodo. Rekodo de boseke de rekede seke de bekira na mayara la masokoda. Shande bahado shikada bare kasa bara la masikada. Shende bozokodo brokodo shikada. Sheke de rekede besikara la masikada. Sheke de rekede besikara la masikara la masikada. Sheke de rekede besikara la masikada. Sheke de rekede bozokodo brokodo shikara la masikada. Hey!
Lebrose kadoro doboze kabranda na nabaya. Lebora bala bala ba kaboze kabrona ma kaboze brande de bekataya. E kaboro boze kadoro boze kabayanda na raba kabaya. Le dodo doboze kabayan toze brande de be pray man toda baya dabaya. Lebro la baya kaboze kataya dodo boze brande de bekataya. Le se kabrosa kabayanda na ba kabora baya. Lebro la ba kaboro boze kataya to makenda. Makendo doboze kavali brosi makadora baya. Letaze kabale antoze kabroze brante de bekataya. La beka todo boze ba ke andoraba ke andoraba ke andoraba ke andoraba ke andoraba. Le brodo boze kataya andoro boze kataya andoro kona baya. Leza brande de bekatoze kabrande de bekataya. La boka boro boze katoza brande de bekataya. Le brose kadana na maze kabrose kataya. If you want God to touch you, I want you to move forward. Kalau saudara and mau kneel Tuhan before menjamah hidupmu, saya the mau saudara altar maju ke once depan. again. Kalau saudara mau Tuhan menjamah, saudara maju ke depan. Kalau saudara mau Tuhan menjamahmu, saudara maju ke depan. Just kneel before the Lord. Just kneel before the Lord. Makaboza branda. Di hadapan Tuhan. Yesike bora baya tosike dianda na na ba. Le dorodorosi ke brande de bekatoza branda na na ba. Cry out to God. Berseru kepada Tuhan. Leda araba akerosi ke brande de bekatoze kataya. Le brosi kataya de bekataya de bekataya. La boka bozi ka brande de bekataya. La tozi ke da bale bale da la se katoze brande de bekataya. I pray right now, Maseka Tosi Kataya, Lemantosi Kataya, Bekataya. Anything that is contending with you, Mazaka Brande Bekataya, Lebrande Bekatosi Kabranda Daba, Lizzy Ketanda Rabakabosi Kabrande Bekataya, Lebrosi Kataya Bekataya. La baka bosi kabrando bosi kataya. Letosi kebrande bekataya de bekaba. La baka bosi kabranda bakataya. Lesi ke bosi brande bekataya da ba. La baka bosi kabrande bekataya. Le brande bekatosi kabrande bekataya de bekataya. La brosi kadana de besia. Le baka bosi kabrande bekataya da baleta. Le brosi kabrande bekataya. Le tosi brande bekatosa brande bekataya. Yes, Lord, mantoze kabaya. La bakabosi kabrande bekataya. La brande bekataya na bakabosi kaba. Le brosi kataya de bekataya de bekataya. La bakabosi kataya de bekataya. La bakabosi kataya de bea. Abai aseke brosi antoze brande bekataya. Yes, mantozi kabrande bekataya. Le dorobosi kadandi antoza baliataya. Touch Tosi Kebranda Rabaka Basabaya. Ledosi Kebrande Bekataya Dorobo Seataya. Yesu Katela Brande Bekataya. La Bakabosi Kabrande Bekatosi Kataya. God is working a miracle. Mazaba Letaya. Litosi Kebrande Bekatosa Baliataya. Lebaka Basa Kadosi Kataya Dorobo Seata. Lebrese Kabaya Tosi Kataya. La Bakabosi Kabrande Bekataya Daba. La Bakabosi Kabrande Bekataya Toza. Letozi kabrande bekataya taya. La paya kabose kataya taya. La ta 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 ta. Leta na na ma tozi kataya. Pray maze kabaya tozi taya. Pray ma tozi kabrande bekatoze brande bekataya. Yase ke tozi brande bekataya. La tozi kabrande bekatoza baya taya. Doro siaba. Ye kadosi balia toza balia taya taya. Lima toza baya tozi. Saudara berdoa dalam bahasa roh.
Shikadara kada shikada ba shikadara kada shikadere kede shikada. Shikadere kede shikadara kada ba shikada ba shikada ba shikada. Shikadere kede shikada ba shikada. Shikadere shikadara kada ba shikadara kada ba shikada. Shikadara kada ba shikada ba shikada. Mbak Ida. Oh, kainmu pinjam buat tutup ini. Kainnya tak cuci. The pain is gone right now. Did I seek a time? The struggle no more. Kabas. He did it ice. Can you sing hallelujah? Hallelujah. God has not finished. Tuhan belum selesai. Hey! Musika brande rabaya. Take it right now. Take it right now. Take it right now. Take it right now. I release you right now. Makabos. Aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Idela shikabra. There is a release in the realms of the spirit. There is a breakthrough in the realms of the spirit. Kabasi kerosa kabrande lebekataya. Ada terobosan di alam roh. Elelai. Lebrosi kataya. Lebrosi kebas inolosi hatiyanda. Itabaya tosi kataya. Bapak, Take it right now. Hey! Father, touch. Bapak Jama, Touch this one. Mateno. Take it right now in the mighty name of terima Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Take it right now. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Right now. Father. Ibraseketoza brandara kabadawa mataya. Letanina makalose kataya. You are saying it cannot happen. God is saying it will happen. You are saying that it's not possible, but God says it's possible. Gak mungkin, tapi Tuhan katakan itu mungkin. God says it's possible. It is possible. Take it right now in the mighty name of Jesus. Take it.
Holy Spirit, it is possible. It is possible. It is possible. It is working. Makabos in Anabati and the Besa. Right now, take it. In the mighty name of Jesus. Makabos. Mama, take it right now. Receive it right now. Receive it right now. Take it right now. Makabos. Thank you, Holy Spirit. Tabos. Tabos. Idas. Take it Terima. right now. God is working in this place. Tuhan sedang bekerja di tempat ini. I hear the Spirit of the Lord saying, Saya dengar Roh Allah berkata, even difficult challenges that you are going through, saudara mengalami masa-masa tantangan yang sulit, this morning is your breakthrough. pagi ini adalah hari terobosanmu. Amin. Amin. This morning Pagi ini is your breakthrough. adalah terobosanmu. Amin. This morning is your breakthrough. Pagi ini adalah terobosanmu. This Amin. morning is your deliverance. Pagi ini Amin. adalah kelepasan Yes, bagimu. amin. 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 Come. Yes. Ya, Indra. Take it. I break that yoke right now. Aku patahkan kuk itu atas hidupmu saat ini. I break Aku that patahkan sickness. sakit itu. Out. Cancel. Right now in the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Any sickness that wants to destroy you, Setiap sakit penyakit yang mau menghancurkan hidupmu. right now in the mighty name of Saat ini Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Out in the mighty name Dalam of nama Jesus. Tuhan Yesus. Recover. Jadi sembuh. Recover. Sembuh. Recover. Sembuh. Recover. Sembuh. Recover. Sembuh. In the mighty name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Abose. Idabale idisi kiyada. Tabale edos ikabranda da 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 da. Zebros. Are you working? Kamu kerja? Yeah. You don't have a job. Belum ada kerjaan ya? I see it. Ya, saya melihatnya. How long have you not been working? Sudah berapa lama enggak kerja? 1 tahun, 1 year. Are you married? Sudah menikah? Sudah menikah? Mau kerja? Find a job. Mau kerja? Iya, tapi belum ketemu kerjaan ya. I see a job coming. Aku melihat ada pekerjaan datang. Lift up your hands. Angkat tanganmu, terimalah saat ini juga. It will be opportunity and a door that God will open for you. Ini akan menjadi kesempatan dan pintu yang Tuhan bukakan bagimu. Your qualification may not reach that position, Mungkin kualifikasimu seharusnya nggak layak untuk posisi itu, but God will bring you higher. tapi Tuhan akan bawa kau lebih tinggi. From today, Mulai hari ini, you will not sit at home. kau tidak akan nganggur di rumah. From today, Mulai hari ini, God will provide Tuhan akan menyediakan a job for you. pekerjaan bagimu. Food on your table. Engkau akan mendatangkan makan hidangan di You will mejamu. pay your bills. Engkau akan bisa membayar tagihan-tagihanmu. Right now, in the Saat mighty ini juga dalam take it. nama Tuhan Yesus.
Lift up your voice, pray. Saudara, Metara sikiranda. Mibrande de bekatosa. Tadoros ikamani. Nitale si mahabade edida bari etos kadena mahande de bari antaya. Ibale asikados imale pasikataya. Urobos sikataya. Is there anyone here who has a husband or wife or somebody working in the government? ada nggak di sini yang pasangannya, istri atau suaminya bekerja di dalam pemerintahan? Kirara. Ya. Ada nggak Civil pasangan yang jadi PNS atau bekerja Metos di pemerintahan? Kebalaba. Kirorobo. That man that is sitting down there. White collar. Yeah. Pak What? Pulungan, Pak, what are you doing? Bapak ngapain? What is he doing? Bapak ngapain barusan? Berdoa, pray. No. What is his job? Oh, kerjanya. Oh, he works in the factory, Yeah. steel factory. Still factory here Ya, in Surabaya. in Surabaya. Father, right now, Bapak saat ini you work as what? kerjanya posisinya apa, Pak? Supervisor. Supervisor. Ya. Father, right now, Bapak dalam saat ini let there be a promotion. biarlah ada promosi. Let there be a promotion. Biarlah ada promosi. Maybe the place that you have worked for so long, but Di tempat yang dimana kau kerja mungkin you sudah have never cukup seen lama, any progress. tapi engkau nggak pernah melihat ada kemajuan. But God is going to lift you up Tapi Tuhan akan mengangkatmu like He lifted Joseph seperti up. Tuhan mengangkat Yusuf. Right now, in the mighty name Saat of ini Jesus. dalam nama Tuhan Yesus, God is changing your situation right now. Tuhan akan mengubah situasimu. Right now, in the mighty name of Saat Jesus. ini dalam nama Tuhan Yesus, I release it right now. aku lepaskan saat ini dalam nama Take it Tuhan. right now in the Terima, mighty name of Jesus. I Terima. release it right now. terima, I release it right now. terima. God is going to lift you up. Tuhan akan mengangkatmu, Pak. God is going to lift you up. Tuhan akan mengangkatmu. Father, I pray right now. Bapak, aku berdoa saat ini, Lift this man up right now. Engkau yang mengangkat dia saat ini. Right now, in the mighty name of Dalam nama Tuhan Jesus. Yesus. Turn his situation around. Engkau yang mengubah situasinya. Oh, yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Take it right now in the Terima. mighty name of Jesus. Terima dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Kabura Badia, Kadaya, Cemetris. Leze Kabrose, Kiria, Kidara. In the mighty name of Jesus. Bapak, A dalam breakthrough, nama a Tuhan Yesus. financial breakthrough is Aku coming lihat terobosan keuangan akan your datang husband way. A financial breakthrough. mendatangi suamimu. Terobosan keuangan God have mendatangi heard suamimu. your cry. Tuhan sudah mendengarkan seruanmu. God have heard your cry. Tuhan sudah mendengarkan A financial seruanmu. breakthrough is coming. Ada terobosan keuangan yang datang. Is coming. Terobosan keuangan yang datang. Trading wood. God says, I will open a door. Tuhan berkata, aku akan buka pintu For your di dalam husband. bidang kayu untuk suamimu. I will make a way when there seems to Aku be akan no way. membuka jalan ketika tidak ada jalan. Everything has become very slow. Semua mungkin sekarang sepertinya lambat sekali bagimu. Even losing clients. Bahkan mungkin kehilangan langganan. But right now, Tapi saat God is opening door right now. A door is opening for your husband. A financial breakthrough. Debt will be paid. Debt will be paid. Debt will be paid. Debt will be paid. Debt will be cancelled. Right now, in the mighty name of Jesus.
Right now, in the mighty name of Jesus, take it. Ah! Father, we thank you. Bapa, kami mengucap syukur. Anyone sick here, I want to pray for the sick. Apakah ada yang sakit di tempat ini? Saya mau mendoakan buat saudara yang Any sakit. condition that you have. Saya mau mendoakan buat saudara yang sakit. I feel like praying. Come. You cannot see? After she went for cataract operation, it becomes more blur. Can you see this? Bisa lihat ini? Blur. She can- Okay, what is this? Kakavary? Ya tutup. Ini apa ini? Ini apa? No, which one? Which one giving you Yang problem? mana yang bermasalah? Okay, cover this one. Ditutup yang ini, yang sehat ditutup. Can you see this one? Kelihatan ya? She can see but blur. Blair. Ya. Can you see from here? Bisa dilihat dari sini? Hah? Father, in the mighty name of Clearer when you Jesus. stand here, she can see clearer. Clearer. Ya, ya. But when I come close, you cannot see. Kalau di sini lebih tajam, kalau dekat lebih buram. Iya. Iya. Father, I pray right now. Bapak, aku berdoa saat ini. Right now, in the mighty name Saat of ini Jesus. dalam nama Tuhan Yesus, Release healing into this aku eye. lepaskan kesembuhan kepada matanya. Anything that has gone wrong, Segala sesuatu yang every menjadi salah, blemish, anything that is Blair, segala sesuatu yang after the buram operation, setelah operasi, she has not recovered. yang belum pulih, Healing. sembuhkan saat ini. Break loose right now. Dilepaskan. Be healed right now. Jadi sembuh. 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 Take it right now. Jadi sembuh. Recover. Sembuh. Recover. Pulih. Recover. Pulih. Is it still Blair? Masih buram nggak? Still Blair. Father, before the service, Bapak, as you sebelum walk acara ini home, selesai, ketika dia pulang, let every vision be clear. biarlah penglihatannya menjadi jernih kembali. Let every vision be clear. Biarlah penglihatannya kembali As you jernih. leave this place, Ketika dia meninggalkan tempat ini, let every vision be clear. biarlah penglihatannya Right kembali now, jernih. in the mighty name Saat of ini Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Go in Jesus' mighty name. Dalam nama Go Tuhan Yesus. in Jesus' mighty name. Go in Jesus' mighty name. Jesus. Father, we thank you Bapak, kami mengucap syukur for this service. We give you all the glory. kami memberikan segala kemuliaan bagi namamu. I thank you, Holy Spirit, Terima kasih Roh Kudus, for moving mightily in this place. karena Engkau sudah bergerak di tempat ini. May you continue to work in our life Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami and do mighty things. dan terus melakukan perkara-perkara yang besar. In Jesus' mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen.